अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के ट्रैवल व्लॉग में मैं आपको किला रवात की सैर करवाऊंगी और उसकी तारीखी अहमियत के मुतालिक भी आगाह करूंगी। तो चलें, रवात के तारीखी किले चलते हैं। रावलपिंडी से शुमाल की जानिब सफ़र करते हुए 16 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका आता है जिसका नाम रवात है। रवात की असल पहचान इसका किला है, जो जीटी रोड के दाएं जानिब वाक़या है। किला तक पहुंचना मुश्किल नहीं। अगर रवात के मरकजी बाजार से गुजरकर पीछे चले जाएं तो ये तारीखी इमारत नजर आती है। किले के दरवाजे पर हुकूमत पाकिस्तान और महकमा आसार कदीमा की जानिब से लगे बोर्ड के मुताबिक रवात अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लग़वी मायने सराय के हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मौजूदा किला दर हकीकत एक कदीम कारवां सराय था, जो जीटी रोड के साथ मुसाफिरों की सहूलत या सरकारी एहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फन तामीर इस बात की गमाजी करता है कि ये किला नुमा सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दहली के ज़माने में तामीर हुई थी, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1036 है। और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इसे इस किले में गिरफ्तार किया और बाद में टेक्सला के नज़दीक गरी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। ये किला बाद में गक्खड़ कबीले के सरबराह सुल्तान सारंग खान के कब्जे में आया। ये किला सुल्तान सारंग खान और शेर शाह सूरी के दरमियान जंग की याद भी दिलाता है, जो इसी मुकाम पर लड़ी गई थी। दरअसल पोठोहार का गक्खड़ कबीला मुगलों का वफादार था और इनकी जानिब से गाहे बगाहे शेर शाह सूरी की फौज पर हमला किया जाता रहता था। सुल्तान सारंग खान ने दौरे जलावतनी में मुगल बादशाह हुमायूं की अस्करी मदद की थी। हुमायूं को शिकस्त देने के बाद शेर शाह सूरी की नज़रें गखड़ों के इलाके की जानिब थीं। लिहाजा सुल्तान सारंग खान से लड़ने के लिए शेर शाह सूरी ने अपने जर्नैल खवास खान की कमान में एक बड़ा लश्कर भेजा। उधर सुल्तान ने भी मुकाबले के लिए अपनी फौजें तैयार की। रवात के मुकाम पर दोनों फौजों के दरमियान खून रेज जंग हुई, जिसमें बिलाखिर सुल्तान सारंग खान को शिकस्त हुई और वो अपने 16 बेटों समेत मैदान जंग में मारा गया, जिनकी कब्रें रवात के किले में ही मौजूद हैं। हुमायूं जब तवील जलावतनी के बाद वापस आया तो इसने फरवाला किला में आदम खान के पास क़याम किया और इसके साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद की। फौज को मुनज़्ज़म किया और अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने में कामयाब हुआ। आदम खान ने पोठोहार के हाकिम बनते ही सुल्तान सारंग खान के एजाज़ में एक आली शान हश्त पहलू गुंबद वाला मकबरा तामीर करवाया, जिसकी तामीर में संगे मरमर और दूसरे कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने ये सारे पत्थर उखाड़ लिए, जिसके बाद ये अपनी तमाम शान शौकत खो चुका है। लेकिन इसके दरो दीवार अब भी बेहतर हालत में है। हैरान कुन तौर पर मकबरे के अंदर किसी कब्र का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है, जबकि सुल्तान सारंग खान की कब्र सहन में ही है। इस किले के एक और काबिले दीद चीज़ यहाँ की 3 गुंबदों वाली मस्जिद है, जो आज भी आबाद है और कदीम दौर की याद दिलाती है। कहते हैं कि रंजीत सिंह के दौर में ये मस्जिद शदीद बेहुरमती का शिकार हुई और इसकी छत उड़ा दी गई। बाद में अहले रवात ने इसकी दोबारा तामीर की। मस्जिद के दरो दीवार की बुर्दबारी, वीरानी और बेसबाती के बावजूद अंदाज़ा होता है
کہ یہ مسجد اپنے وقت میں فن تعمیر کا نادر نمونہ رہی ہوگی۔ اونچائی پر واقع ہونے کے وجہ سے یہ قلعہ دفاعی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ یہاں سے آس پاس کے وسیع علاقے پر مؤثر کنٹرول حاصل کیا جاتا تھا۔ چونکہ یہ قلعہ صرف فوجی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس میں رہائشی عمارتیں نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قلعہ اسی نوعیت کے دوسرے قلعوں سے مختلف ہے۔ قلعہ روات مربع شکل میں پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، جس کی فصیل میں مشرق، شمال اور جنوب کی جانب 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ صدر دروازے کا رخ مشرقی جانب ہے، جبکہ عقبی دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے۔ یہ دونوں دروازے اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، تاہم ان کی محرابیں، طاق اور ڈاٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ جنوبی دروازے کو پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے۔ صدر دروازے کے دونوں جانب 2 کمرے ہیں، جن میں پہرے دار رہا کرتے تھے۔ قلعہ کی فصیل 30 فٹ بلند رکھی گئی تھی، جس کے اندر چاروں اطراف میں حجرے بنے ہوئے ہیں۔ صدر دروازے کے مشرق، شمال اور جنوب میں 20 حجرے تعمیر کیے گئے تھے، جو دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل تھے۔ قلعے کے بعض دیواروں، محرابوں، ڈاٹوں، طاقوں اور گنبدوں میں چھوٹی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قلعہ کو محکمہ اوقاف کی نگرانی میں دے دیا گیا تھا۔ قلعے کے ارد گرد مضبوط فصیل، جو کسی زمانے میں اسے بیرونی دشمنوں سے تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ تھی، اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روات کے باسیوں نے بھی اس کی دیواروں کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اپنے گھر تعمیر کرنے کے لیے قلعے کے دیواروں کو گرایا، تاہم بعد میں حکومت نے دیواروں کے ارد گرد تعمیرات پر پابندی لگا دی۔ قلعے کے دونوں اطراف میں بنائے گئے خوبصورت لان بھی زوب و حالی کا شکار ہیں۔ قلعہ روات دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ قلعے کے اندر ہی ایک بورڈ نصب کیا گیا ہے، جس پر قبرستان لکھا ہوا ہے، مگر جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ قبریں نظر آتی ہیں، جن میں بڑی قبریں اور کچھ چھوٹی قبریں بھی نظر آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی قبریں ہیں۔ قبروں پر اسی پرانے دور کا پتھر لگا ہوا ہے، جو آج بھی مضبوط حالت میں ہے، مگر ان قبروں پر کسی قسم کی نشانیاں یا تختیاں موجود نہیں، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس کی قبریں ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبریں تو لگ بھگ 3-4 صدیاں پرانی ہیں، مگر نامعلوم ہیں۔ آج کل یونیسکو کے تعاون سے قلعے کی بحالی کا کام جاری ہے۔ اس تاریخی قلعے کی بحالی پر بھرپور توجہ دے کر اسے سیاحت کے لیے حوصلہ افزا مقام بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ ٹریول ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر ہو سکے تو آپ لوگ بھی روات قلعہ ضرور ایکسپلور کریں۔